خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा He is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم आप हैं महबूब हक और शाफ़ए रोज़े जज़ा आप हैं महबूब हक और शाफ़ए रोज़े जज़ा नागहानी आफ़तों में आपका है आसरा He is our dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all befalling calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدود الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم अकरम मखलूक मांगू और मैं किसे पनाह अकरम मखलूक मांगू और मैं किसे पनाह हादसाते आम में है आप मेरी तकियागाह O the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely there is none except you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم बेशुबा दोनों जहां है आपका जुदो करम बेशुबा दोनों जहां है आपका जुदो करम इल्म कुल है आपका जुज़ रहे लोहो कलम This world and its counterpart, the other world, owe their existence to your liberalities. Even the knowledge contained in the pen and the board is just a fragment of the sciences you are the master of. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी फैसल चिश्ती। सईदा कौसर अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीबोर्ड पे शानी थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए हमारे खुद से नशरियात रमज़ान अल करीम।